السلام عليكم بنات، بونجور ا توس، مبروك عواشركم. كنتمنى هاد العواشر ان شاء الله يدوزو بالصحه وبالسلامه والهنا والعافيه. انا اليوم درت لكم بريوه ديال اللوز. دونك جي بريباري دي بريك aux amandes très facile à faire et elles sont croustillantes, elles sont moelleuses à l'intérieur. Donc كيجيو مقرملين وكيجيو من الداخل كيجيو رطبين. دونك وصفه سهله. Donc moi j'ai pris 500 grammes d'amandes en poudre. Donc il ما عندكمش اللوز بودر كتسلقوا نص كيلو ديال اللوز وكتسلقوهم كتحيدوا لهم القشور وكطحنوهم ما كتقليهم ما والو. Et après donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de sucre glacé, 4 معالق كبار ديال السكر غلاسي. كندير نص رابعه ديال الزبده الذايبه, 125 grammes de beurre fondu et à peu près 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger و3 معالق كبار ديال مزهر كنعجنهم بيديا. Et après on ramasse la pâte avec les mains et on en fait une pâte d'amande qui se tient bien. Donc voilà, on pétrit en fait les amandes et les ingrédients jusqu'à ce qu'on ait une texture qui se travaille. Donc après on ندلكو فيهم كتجيب علينا اللوز والزبده وداكشي كيجيب علينا وكنقدروا نخدموها بيدينا. Donc ensuite, on va venir faire des petites boulettes de la taille d'une noisette environ. Donc d'abord, نديرو الكواري, نجيبو الكواري يكونوا قدهم قد نوازيت ولا يكونوا كبر بنحمص شويه وكنحطوهم. Ensuite, je vais prendre الورقة, ناخد ورقة, je vais prendre ma feuille de brique et je vais la couper en 4. غنقطعها على 4 باش ندير سينسات يكونوا رقاق شوية. Donc on va faire des bandelettes en fait. Donc une fois qu'on a terminé, on prend une mandelette où j'ai mélangé dans une coupelle de l'eau et de la farine. كنخلط شويه الماء مع فرينه في شي جبانه صغيره وكناخذ اللوز وكنديرها وكنورك عليها باش تاخذ ليا الفورمه ديال البريوه. Et j'appuie sur l'amande pour qu'elle prenne bien tous les côtés de la brique. Et après je forme ma brique et je vais couper avec un ciseau pour me faciliter le travail en fait, pour voilà, couper l'amande et après mettre un peu de farine et rentrer le surplus à l'intérieur. Voilà, je vais aussi couper le côté pour ça m'aide en fait à bien rentrer. Donc كنقطع الجناب ديال الورقه اللي شاطت باش ما تجيش البريوه ديالي يكون فيها بزاف ديال الورقه. وكندير شويه الفرينه كنخشي الورقه اللي بقات داخل في هذيك التقيبه. Dans une casserole, après, je vais venir mettre 500 ml de miel que je vais venir liquéfier, donc faire chauffer un petit peu et éteindre le feu. Donc خديت نص كيلو ديال العسل وديتو في كاسرونه وخليتهم يدفاو شويه باش العسل ديالنا يجرى وما يبقاش عاقد. ومن بعد كنطفيو عليها. دابا شفتوا العسل بدا كيجرى كنطفي عليه. Donc après, une fois que c'est bien liquéfié, j'éteins le gaz. Donc là, j'ai mis de l'huile à chauffer dans une poêle et le feu, il est sur le moins faible. كنقصوا على البوطه بزاف باش كيطيبوا البريوه ديالنا بشويه بشويه. Donc vraiment, il faut baisser le feu au maximum et on attend que l'huile soit bien chaude et on met nos briques. Donc ملي الزيت ديالنا كيسخن مزيان عاد كنديروا البريوات وفي ساعه هما كيطيبوا. Vraiment, ça cuit super vite. Il faut vraiment rester hyper attentif à la cuisson.
كنبقاو حاضينهم ما كتحركوش من حداهم حقاش كاين فيسا فريمون فيسا كيطيبوا. ومن بعد ملي كنطيبوهم كنديرهم في العسل وكنخليهم واحد 10 حتى ربع ساعة في العسل كنسقطروهم. Donc une fois que qu'on a cuit les briques, on va les retourner de temps en temps, on va les cuire correctement jusqu'à ce que ça soit doré. خاص نديرهم يكونوا ذهبيين عاد كنحيدوهم. Donc une fois que la couleur est bien dorée, on les met dans la casserole de miel et on les laisse pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour que ça absorbe bien le miel et après on met dans une passoire pour laisser goûter le surplus de miel. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Elle est franchement hyper simple à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Moi, en tout, j'ai mis 1 heure pour les faire. Entre la pâte, la cuisson, le miel, etc. Vraiment, j'ai mis 1 heure. أنا درت ساعة ديال المكانة بس صايبت هاد بريوة. أنا كيجوني ساهلين. Après أنايا وي عندي اللوز اللي هو مطحون ديجا. Donc الحمد لله سهل لي أمور. Donc mais واخا هكا كتبقى سهلة. Donc merci à toutes encore d'être présentes. N'hésitez pas à partager ma page, à liker et à vous abonner. كنتمنى لكم هاد الوصفه عجبتكم وبارطاجيوها وتابوناو لاشين ديالي ومرحبا بكم والف مرحبا et merci encore beaucoup et à très bientôt ان شاء الله.